नमस्कार जय जगन्नाथ मु बाबुल आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल बबुल कुकिंग शो को। आपण माने देखि पारुथिबे मो कदली बगीचारे अछि। मोर नजर पड़ला दुईटी कदली खांदी पड़िथिबा परी मु चिंता कली कदलीर भंडा को एबे काटी ताकू न फोपाड़ी भंडार एक रेसिपी बनैया पई। तो डेरी न करी प्रथमे चलंतु कदलीर भंडा को काटी नबा। देखंतु एबे आमे भंडारू फूल गुड़िक अलगा करि नबा। नेक्स्ट आमे एपरि भाबरी सब फूलर डेम्फ एवं फूल मझिरे थिबा केसर को काढ़ी नबा। काहेकि ना एगुड़िक न काढ़िले यह कसा लागि थाए। देखंतु एबे सब फूलरू मु तार डेम्फ एवं केसर को काढ़ी नेछि। तापरी एही परि भाबरी फूल गुड़िक छोट छोट भाବରେ काटी एक बाउल रे रखी ताको भल भाବରେ धोई नबा। नेक्स्ट गैस ऑन करी एक बाउल रे पानी देई ताकू गरम करी सेथिरे कटा होइतिबा फूल को पकई नबा एवं सेथिरे 1 चामच हळदी गुंड 1 चामच लूण को पकई ताकू मीडियम फ्लेम रे 5 रु 7 मिनिट कुक कर नबा। देखंतु एबे 7 मिनिट होई गलानी कदलीर फूल गुड़िक भल भाबरी सिझी जाइछि। एबे ताकू एक स्ट्रेनर साहाय्यरी भल भाबरी छाणी नबा जेमिति सेतिरे कोनोसी पानी न रहे। नेक्स्ट गैस ऑन करी कड़ाई बसई से 4 चामच सोरिष तेल पकई नबा। तेल गरम होला परी सेथिरे एमिति भाबरे कटा होइथिबा आलू को पकई गोल्डन ब्राउन होला पर्यंत फ्राई कर नबा। तापरी मु 200 ग्राम चिंगुड़ी को नहीं ताको भल भाव धोई सेथिरे 1 चामच हळदी गुंड स्वाद अनुसार लूण को पकई ताको भल भाव गोलई ब्राउन कलर होला पर्यंत फ्राई करी एक प्लेट को रखी नबा। नेक्स्ट एमिति भाबरी मु 3टी टमाटो 4टी पियाज
4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ 5 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ 5 ଚାମଚ ସୋରିଷର ପେଷ୍ଟକୁ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଏକ କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପକାଇ ନେବା। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ କଷି ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା କଦଳୀର ଫୁଲକୁ ପକାଇ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଏହି ହେଲ୍ଦି ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ଶୈଳୀରେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।